somebody sent me a question. I think it's a young girl, and I don't know how old she is, but she seems young. I am getting really tired of people commenting on my weight in my family. Whenever they see me, the first thing they say is if I've gained weight or lost weight, and I am getting really frustrated. So I think یہ universal مسئلہ ہے. Yeah. I don't know کیوں مسئلہ ہے, but it's just terrible کہ ہم کیوں لوگوں لائک ہماری دیسی فیملیز میں لائک سب سے پہلے آپ کیوں لوگوں کی فزیکل اپیرنس کو جج کرتے ہو. لائک اٹس جسٹ بیکاز اٹ میسز یو اپ فار لائف, رائٹ؟ آئی مین ویو آل گون تھرو اٹ اینڈ اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز, اینڈ آپ پھر بھی نہیں, یو وڈ نیور گیٹ آؤٹ آف اٹ. So you're gonna have, I mean, the sooner you shut it down, the better. And maybe شاید initially لوگوں کو شوق ہوگا کہ why is she saying. مسئلہ ہمارا دیسی ہے, پر پروجیکشن اس کی ساری ویسٹ سے ہوئی ہوئی ہے. یہاں پہ جو ٹی وی میں دکھاتے ہیں, اور جو وکٹوریا سیکرٹ نے ایک پورا دیا ہوا تھا نا امیج ہمیں کہ جی بس پتلے ہی ہونا ہے تو آپ پرفیکٹ ہیں. نہیں, مگر ہمارے دیسی لوگ تو رنگ کو بھی دیکھتے ہیں نا, ناک کو بھی دیکھتے ہیں. آئی مین اٹس لائک میں آئی کین لک ان مائی اون فیملی, اتنے ججمنٹل ہیں, اپنے آپ کو دیکھیں گے نہیں, رائٹ؟ لائک دے ول ناٹ, وہ آپ کو کہیں گے کہ دیکھو اس کا ناک کیسا ہے یا اس کا رنگ کیسا ہے. اینڈ آئی گرو اپ ود دیٹ, اینڈ آئی ہیڈ سچ اے کمپلیکس گروئنگ اپ کہ آپ جتنے مرضی پتلے ہو جاؤ, ان سائڈ یو آر آلویز گونا فیل لائک اے فیٹ گرل اف یو ہیو grown up with any kind of میں اپنی پچھلی تصویریں دیکھتی ہوں, weight issues. کس پاگل کے بچے نے مجھے کہا تھا میں موٹی ہوں. میں ٹھیک تھی تب بھی, مجھے نہیں, تب بھی میں نے ویلیو نہیں کیا اپنے اس وقت. اور یاد کرو کہ جس بندے نے کامنٹ کیا وہ خود کتنا موٹا ہوگا, اور وہ خود کتنا, I mean مجھے یاد ہے کہ you know like they used to really make me know that I was like according to them koji, you know. So it stays with you and it grows with you, and from that I've learned کہ اب finally in you know after like in my age I have shut it down for my family. میں اپنے بچوں کے سامنے I don't let my family members talk about looks. میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ please talk about, you know, if you're going to compliment my daughter or my son, ان کو یہ کہو کہ you are very kind, you are very generous, you are very compassionate. ہاں, you look nice, but do not just leave it at appearance, because appearance آپ کے کنٹرول میں نہیں, اللہ میاں کے کنٹرول میں ہے, رائٹ؟ سو جب ہم لوگ, اور آپ اپنی فیملی میں ہی دیکھ لو کہ لوگ یو نو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, اتنے ریلیجیس ہوتے ہیں, پھر آپ کو ریلیجیس لیکچرز دیتے ہیں, پھر اٹھ کے وہ کسی کے رنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ رائٹ. سو آپ کو you're gonna have to like be tough. سنی ہوئی ہے کہ ایڈا سونا تیرا پتر سی, تو کس نال بیاہ دیتا ہے. I mean so looks, اور اللہ میاں کے آئیز میں ہے کون پیارا ہے, because اللہ میاں made everybody. اور لڑکی کے سامنے منہ پہ اس کے بول رہے ہیں کہ I mean like منڈا زیادہ سونا ہے, مطلب وہ تے شہزادہ لگ رہے ہوتے, کڑی تے نہیں پر منڈے تے بڑا نور آیا ہے. سو یا مجھے 8 سال, اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایڈوائس دے رہا ہے نا then it's different. اگر جیسے آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے, ہیلتھ ایڈوائز نہیں دیتے آپ کو ہمیشہ. no میں ویسے کہہ رہی ہوں, maybe I'm being positive. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ چلو try this and this will work out and this, مگر اگر کسی نے اپنا موٹو بھی یہ بنا دیا کہ آپ کو ہر وقت ویٹ پہ ہی جج کرنا ہے. then I believe اگر میں آپ کو پہلی دفعہ مل رہی ہوں, یا جس طرح میں آپ کو بڑے عرصے بعد مل رہی ہوں, میرا اور آپ کا کوئی مینٹل کوئی کنیکشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یو آر ایکچولی نو بڈی ٹو می, آئی جسٹ نو یو. تو آپ آ کے مجھے نہیں کہہ سکتے کہ تم موٹی ہوئی ہو. میں نہیں, مگر یہ تو اپنی فیملی ممبر کے بارے میں بات کر رہی ہے نا کہ ہاؤ ڈز شی اسٹاپ دیم. یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو بی ٹف اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ مجھے یہ بات نہیں پسند, آپ نے میرے ساتھ کوئی پازیٹیو بات کرنی ہے تو آپ کوئی پازیٹیو کریں. دس تھنگ ریئلی ہرٹس مائی فیلنگس. اینڈ اگر تو وہ اپنے آپ کو بہت ریلیجیس سمجھتے ہیں تو ان کو کہیں کہ یہ گناہ بھی ہے, بیکاز آپ کسی کو اس طرح فزیکلی جج نہیں کر سکتے. اگر آپ کی ہیلتھ خراب ہے اینڈ دس پرسن از اے ڈاکٹر اور وٹ ایور اینڈ دے ٹرائنگ ٹو ہیلپ یور ہیلتھ, ایسا سائیکل بن چکا ہے کہ ہمیں اور باتیں کرنی ہی نہیں آتی. بس دیکھ شکل ہی کسی اور کی بات کرنی ہے, وزن کی بات کرنی ہے, رنگ کی بات کرنی ہے, اور پیسہ کتنا ہے یا خرچ کس طرح کرنا ہے, اگلے کے لائف سٹائل کے بارے میں یہ بات کرنی ہے. رنگ گورا ہو گیا ہے, رنگ کالا ہو گیا ہے, بال پتلے ہو گئے ہیں. ہم نے ایسی باتیں ہی نہیں کبھی اپنی سوسائٹی میں کرتے یا اپنی کلوز گیدرنگ میں کرتے جو کہ آپ کو کچھ سکھا کے وہاں سے اٹھائے. ہم لوگوں کو بہت مائنڈ فل ہونے کی ضرورت ہے کنورسیشنز کیری کرنے کے لیے, کہ ہم ان
टिपिकल स्टूपिड बातों से निकलें। आप जैसे अभी तुमने ये बात की, माय सिस्टर सेज द सेम, कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप अगले बंदे के ऊपर ये कमेंट करें कि ओ माय गॉड तुम कितनी कंपैशनेट हो, माशाल्लाह तुम कितनी काइंड हो, या मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ तो मैं हमेशा तुमसे Energy, कुछ सीख के उठती हूँ, तुम्हारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तुम मेरी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करती हो। अब आपको अपने आप को बहुत माइंडफुल होने की जरूरत है। ये नहीं है कि आप जहाँ बैठे and I know कि हमारे elders change नहीं हो सकते, it's our duty but you now. should let them know कि ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी, and you are responsible for, मैं तो this girl doesn't have, I don't know if she has kids, but I'm telling you कि I feel very protective for my children, and I make sure कि मेरी family में जिन लोगों ने made me feel like crap growing up, I will not let them talk to my children like that, and I think now they understand too, क्योंकि awareness भी हो जाती है ना। और समटाइम्स मेरे ख्याल में आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, और अगर आपको लगे कि रिपीटेडली कोई बंदे की आदत ही यही बन गई हुई है, जैसे मैंने किया, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, मैंने जब 2-3 दफ़ा सुना, पहले मेरे बारे में बात की, फिर मेरी ही एक और खातून के बारे में बात की, फिर मुझे लग गया था कि इनका पैटर्न ही यही है, तो मैंने उनको बोल दिया कि आंटी आपके पास इसके अलावा कोई बात करने को नहीं है। But नहीं होती ना, because that person और has वो nothing else. बिल्कुल चुप हो गई उसके बाद, और जाके जो उन्होंने ढोल पीटा कि मैंने बदतमीजी की है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी। मैंने बहुत दफा आपको पहले भी ये चीजें उनको समझाई हुई थी कि ये अच्छा नहीं लगता पब्लिकली। I mean, अपना टेढ़ बाहर निकला होगा, दूसरे बंदे वो कहेंगे कि आपने वेट गेन कर लिया। I mean, seriously. तो आपको कभी कभी यू हैव टू से थिंग्स आउट लाउड, लेकिन ये है कि आप हमें इसके बगैर कुछ चारा भी नहीं होता, तो मुझे कहना चाहिए आपको कि यार ये Demand respect for yourself. हाँ, ये करना चाहिए कि आप किसी बड़े से कहलवा दें। अगर आपकी वो खाला पुप्पी चाची ऐसी हैं कि जैसे मुझे मेरे इन लॉज में किसी ने शादी के शुरू के दिनों में कहा था कि तुम अपने दांत ठीक करवाओ, यू डोंट लुक गुड, तो फिर तुमने क्या कहा? तो मैं तो सिर्फ शक्ल देखती रह गई थी कि वही बात है ना, इनिशियली आप छोटे होते तो आप क्या कहो, एग्जैक्टली। तो मैं मेरे तो मुझे आग लग गैप जाती है when I तो think मेरे about ब्रेसेस it. लगे, उसके बाद कुछ है, लेकिन ये है कि मुझे मेरे मुंह के ऊपर ये बात और पब्लिकली बोली। हम एक पार्टी में थे वेयर आई वाज टोल्ड कि अपने दांत ठीक करवाओ, और मैं बहुत अपसेट हुई, और मैं इतनी मुझे ऐसे लग रहा था कि अच्छा, फिर मैं बहुत बुरी लग रही थी जो ये एक It निकला stays with गया you है। forever, basically. आप कभी भी अपने आप को, you know, you never feel complete, basically. तो मेरे ख्याल में आपको सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अगर आप में आपका वजन ज़्यादा है लेकिन आप पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, आप कामों में कितने अच्छे हैं, आप एक्टिव कितने अच्छे हैं, ज़रूर अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि वजन ज़्यादा होने से आप बीमार हो सकते हैं। और एडवाइस उस बंदे से लें, the one who has their own stuff together, right? आप उस बंदे से देखें कि जो बंदा आपको मोटा कह रहा है वो खुद तो नहीं मोटा, like is he healthy, is it, if somebody has gone through a weight loss journey and then they're trying to guide you कि चलो ये try कर लो, then it's different. पर अगर किसी का काम ही है कि उठते बैठते आपको जज करना है, then I would shut it down and One I would of tell my them. friend did this in शादी। एक आंटी आई, काफी माशाल्लाह वो भारी भरकम थी, और वो एक्सक्यूज ये देती थी साड़ी तो उम्र हो गई है या साड़ी तो बच्चे हो गए ने, तो उन्होंने आके उसको आके बोला कि कुड़िए तेनू वजन कम करने दी लोड़ है, तो उसने कहा आंटी जब आप डाइट करना शुरू करें ना तो वो मुझे मेरे से शेयर करें, तो फिर हम टुगेदर करेंगे। और ना एडा बड़ा मुंह खोल गया और उनको समझ नहीं आई कि वो क्या जवाब दे। सो यू नो, ऐसे पोलाइट कमबैक्स भी जो है वो तैयार आने चाहिए, अगर आपको लगे, सीख के रखें, कमबैक सीख के रखें। But anyway, stand up for yourself, tell them you don't like it and shut it down.